Oh, yung lalaki din nagpudaw. Kastoy latang nga tanaya nga inaldawan ti biyag tayo. Kano tayo nga nga rumangay. No kas pangarigan tropa. Inya nga mat iti pangarap ko iti biyag. Gusto na. Gusto. Mayat sa. Nagdiguso kanya mat ilakaw. Di kwarta ah. Ne. Mayat ah. Namnugla ko ka iti kwarta. Siya ako na mat timang kumpra.